हाय फ्रेंड्स मु एक्चुअली रेडी हो जाइए बाहर को जीवी बोली बाहर को मैंने बुलवा को नुहे मो आमर मासिकिया ग्रोसरी सरी जाइए आम घर नथिलु ओडिशा जाइथिलु तो से मासिकिया ग्रोसरी जावाकू आने बाहरी कौन कहीदे भूलभाल तो छाड़ू जा देखा कौन सब आसूसी बाय वीडियो रे रुहंतु देखिबा जीवा संध्या आसलानी बहुत ट्राफिक है बहुत ट्राफिक रही बहुत समय पड़ेगा देखिबा कौन सब आसुची नन्ना व्हाट इज it Masikya Sauda. If you Masikya ever thought, Sauda. maybe I should start my own podcast. संध्या वाला ट्रैफिक भारी बहली छुट्टी प्राय समस्त शनिवार रविवार छुट्टी सबू जी जार रास्ता चेंज करिए खाली देखो ये गोटे गाड़ी पूरा अधा बंकार पूरा तरतर खाली तो समस्त जावाई ये जो मैंने एक हेडिंग कट थोड़ी सी भाई भाग्य देंगे नु चारटा वाली बसती नहीं था तू जल्दी आस्ती नाले स्टाफ में नहीं दिए था चाहे पूरी तोले को खाली चला कितने तोले को जीव होइले देखा छी कोठी फना ना ठिया जंदी एठी मना करिया को नहीं बाहर छी मो टिके कोट जगह खाली हो हमको छाड़ दियंदी नहीं ना कोच लक्ष्य अच्छी जगह दीदी ना फाइनली मनसो गाड़ी पार्किंग कला ती गहली गाड़ी गहली ओह से पूरा मॉडल की सेपट को रख दी जंदी ना पूरा सेल बजे बहुत दिन लास्टिंग करेगा मु जानी को दीटा जगह से बेडरूम में मोटा सफर कर पई एडा जो राखी नहीं ना सेल के जानी कौन ना कौन
ଧୁଆ ବାଲା ନାହିଁ ମ ଏ ଏନଗେଜ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉନ। ହଁ ଯାହା ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି। जो बेस्ट हमर जाए हाँ तक नियो जा मत ना बड़टे नियो हाँ 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 ठीक है सिंथल गोटे ब्लू गोटे लेमन नहीं गोटे लाइम नहीं जाओ एट बड़ा अच्छे पाँचटा नहीं अलग अलग गोटे गोटे नहीं जाओ हाँ हाँ तीन टाइम हाँ जी नंबर जो सुनते अरे एवढा नऊ ना कौन एटा कौन कहू तो ओट्स मछली ना देखियो कौन देखियो ओट्स मछली बेसी अछि ओट्स गोटे नौ खाली मुसलीटा नबा आगे तो 700 ग्राम दे 500 ग्राम कौन लगे भाभी बनो एटा कहू तो तमे एटा बेरीज एंड सीड्स में खाली कॉर्नफ्लेक्स खाली कॉर्नफ्लेक्स प्लेन टा होवाना ना ना नाइ मटे ड्राई फ्रूट्स दिले भलो छोटा नट ना बेरीज एंड सीड्स फ्रूट नट्स मस्त कितने भी ये भी बोल रहा हूं ये भी
ଶୁଣିବ ତମେ କଣ କଣ ନେଇଛ? ଆଟା? ହୁଁ ଦିଟା ଦିଟା ଆଟା। ଏଇଟା କେତେ ନେଉଛ? ହୁଁ ଆଉ ଟପ ନେଇବି? ହୁଁ ହୁଁ ପାସ୍ତା ନେବ ପାସ୍ତା ପାସ୍ତା ନେବିନି, ତମେ ତ ଖାଉନ ପାସ୍ତା। ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପାର୍କିଂରେ ଭାରି ଗରମ, ଭାରି ଗରମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁରା ଝାଳ। ସେ ପାର୍କିଂରେ ବିଲ୍ ଦେଖଉଛି, ସେ ପକାଇ ନଥିବ କଣ? ଚାଲକ ଚତୁର। ଓହୋ, ଏଇଠି ହେଇଗଲା କଣ? କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଆଜି ପାର୍କିଂରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନଥିଲା। फाइनाली ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍, ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍, ବହୁତ ଲେଟ୍। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ ହେଲାଣି, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିକି ଖାଇବା। ତମକୁ କେତେ ଭୋକ ହଉଛି? ଜୋରେ ନା? ଏଇ ଆରେ ମୋ ଇଏଟା କଣ କଲ? ଅଦା କରିଥିଲି, ଆକୁ ଧୋଇନି। ତମେ କରିଥିଲ ଅଦା ଧୁଆ ହେଇନି ଜମା? ମୁଁ ଅଦାରେ କରି ନାହିଁ ବିନା ଅଦାରେ କେମିତି କଲ? ଚା ପିଇଲ? ଇଆଡ଼େ ଛେଚିକି ପକେଇଦେଲି କାଇଁ? ସେ ଛେଚା ଧୋଇଛ? ଛେଚା ମାନେ ଛୁରୀରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ମୁଁ ଏହେ, ଉଠ, ଚାଲ, ତାତି ଯାଉ, ଜୋର ଜୋର ତାତିଗଲେ। ମତେ ପରିବା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଅଧା ଆଣିଆ ଭଲ, ମତେ ପୁରାପୁରି ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲେ କି ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ମ୍ୟାଗି ବି ମତେ ପୁରା ସିଝିଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ତମେ ଆଜି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମୁଁ ପକାଏ ମ୍ୟାଗିରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପରିବା ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି। ଆମେ ତରତରରେ ଚୋପାଟା ତରତରରେ କିଛି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ। କଣ କରିବି, ମ୍ୟାଗି ନା ଇପି ନା କଣ? ନା କଣ କରିବ? କଣ କରିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ସେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲେ ପାଣି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏକାଠି ସବୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବି। ସେ ଫୁଟିଗଲେ ମ୍ୟାଗି ପକେଇଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ବସିକି ଚିଟି କରିକି ଖାବ ଖାବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟାରେ ଆଉ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ ନା? ମତେ ଟିକେ ଲୁଣ ରାଗ ବେଶୀ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ପକାଏ।
ଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଇପି ଏଇଟା ତମ ଫେଭରେଟ୍ ନା ଶଶି ମସଲା ସୁଶି ସୁଶି ତମେ କେତେ ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ନା ବହୁତ ଏଟା ଥିଲା ଆଜର ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇବା ତ ମିଶାଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଥିଲା ନା ସେଟା ଖାଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ର କ'ଣ ମିଶାଉ ସେ ଟପ୍ ରାମେନ୍ ବେଶୀ ମିଶାଇବ ଆଉ ପକେଇ ଦଉଚି ତାହେଲେ ତମେ ଖାଇବ ତ ମୁଁ ଖାଇବି 1.5ଟା ମୁଁ ଆଉ ଦେଟେ ନେବେ ତ ତାହେଲେ ପକେଇ ଦେବି ନା ମୁଁ ଏତିକି କ'ଣ ଖାଇବି ହଉ ବନ୍ଦ ଦିଅ ସେ ହବ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିବା चार दिन हेलानी रज 4 दिन हेलानी 3 दिन हेलानी बाहर खाई खाई की जलखिया लंच डिनर सब जमा बाहर खाइବାକୁ मन नथिला ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆସିକି ତରତର ହେଇକି ମ୍ୟାଗି କଲି।